kasi talagang taong kaya tang kikibon na tang Wow. nano kaya marinela ba or ela sanay kitang makantang sistemang king Oo. gagawan Basta da. tingitan po indang koyang na akita lahat ng aluwaluwang klase na nitang nonchalant or tao kin meteng Mm. relationship. Kasi po atin niya palang trauma kin baleda, atin niyan trauma kitang Da past iting na. Kaya yung Mm. dapat in best way ken talaga is to have a clear communication, open communication dapat. Wow, kunani itang experience na bakit may ganyang makantita. Mm. 'Di ba? Kasi atin din kasing jowa na kapag ila mong adwa, Oo. karinya super sweet, Oo, clingy, Mm. mapagkaya, itang words of affirmation talagang it's raining kapag ilang adwa. Pero kapag atilang kayabe, grupo, makanyan, family, tang simpliya mo, ay gagalo. Perfect tita ne. I-connect kayo mo itang psychological safety ka rin eh. Itang uling kasing metong nga tao, let's say itang partner, siguro alina feel na bisay mag-open ketang partner na kasi ina feel na safe ya kapag mag-open niya eh. Feel na ma-judge siya, feel na ma-reject jacket ang sabyana. Kaya dapat pin, it takes two to tango nga. Kailangan adwa kayo mag-build ketang matinding relationship yo. Tsaka ito, magaling na yaman ni Lord din na nakamandina na partner balo no nonchalant yan ben. Bala mo kumbaga imbiyan na kaya ka tang bala mo mabuhay tang ben tang Wow. maganda. Bala mag-twist kong happy ending. Kumbaga, Magkapapangan na ka kasi. love it eh.